Lordship, I am respondent number 9. 19 या 9? Only 9. 9. कौन है वो? पार्टी है या इंडिविजुअल है? Individual, I filed petition before the election commission. आपका मौकिफ है? मौक़िफ़ मेरा यही था कि नहीं, आप पहले बताएं किस साइड पे आप इनको अडॉप्ट कर रहे हैं, इनको अडॉप्ट कर रहे हैं, या अपना बताएंगे कुछ? मैं ऐड करना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन की आर्गूमेंट में कुछ ऐड करना चाहता हूँ. ठीक है, ऐड कर लीजिए. तो आप ईसीपी को अडॉप्ट करके एडिशन कर रहे हैं? एडिशन. जी बता दें क्या है. लॉर्डशिप, कौन रिस्पॉन्ड? जो आर्टिकल रिस्पॉन्ड नंबर 9 कौन है? मौलवी इकबाल है. इंडिविजुअल. इंडिविजुअल. अच्छा, नहीं, इन्होंने क्या इलेक्शन लड़ा था? सर, मैंने एक पिटीशन जब ये 8 फरवरी के नहीं, आप खुद हैं? जी, मैं मौलवी इकबाल हैदर हूँ. मैंने 8 फरवरी के जब इलेक्शन हुए नहीं, आप इलेक्शन लड़ा आपने? इलेक्शन मैंने इस दफा इलेक्शन नहीं लड़ा. आपको हम नहीं सुनेंगे, आप कोई नहीं है ना हमारे सामने. और अगर आप इंडिविजुअल, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, अगर आप अपनी पिटीशन चला रहे हैं, आप काला कोट नहीं पहन सकते. जी लॉर्ड. जी, आपको पता होना चाहिए भाई. हम बार बार यही बात करते हैं, जब हम समझते हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं. हम समझते हैं कोई इंडिविजुअल, आप अपने आप की बात कर रहे हो, तो आपका इससे ताल्लुक नहीं है. सब जितने खिलाड़ी हैं सब मैदान में हैं. आप मैदान से बाहर ही रहिए. कोई और बात हो उसमें आप आइए, इसमें आप ना पढ़िए बीच में. लॉर्डशिप, आई फाइल्ड एज सीएम में हम कोई चीज़ देखेंगे नहीं आप, मच ऑफ दैट, क्योंकि ये आपका मसला नहीं है ना. अगर तो कोई अनरिप्रेजेंटेड होता, कोई और बात होती. जब लोग हैं, सारी पार्टीज बहुत काबिल वकला उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें आपकी मुआवनत की जरूरत नहीं है. किसी और केस में आ जाइएगा, फिर आपसे आई एम वेरी ग्रेटफुल. चलिए, बुरा ना मानिए, मगर ये नहीं, ठीक ऐसे तो केस खत्म, हर कोई आ जाएगा. जी, आप मुझे भी सुन लें. चूंकि आई वाज द फर्स्ट व्हेन आई फाइल्ड. ठीक है. थैंक यू. अटॉर्नी जनरल मैन स्टैंडिंग. ठीक है. नहीं, तो एडवोकेट जनरल्स पहले देखें या आप पहले सुनना चाहते हैं? क्योंकि बिकॉज एडवोकेट जनरल्स, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा वाले कुछ कहना चाह रहे थे. ठीक है, वो कहना. पता नहीं बात हाउ डज इट वर्क आउट? मतलब यू आर सपोज टू कंटेस्ट इलेक्शन 1 नॉमिनेशन पेपर, तो 2 का कैसे आगे कैसे चलता है? नहीं, एक कैंडिडेट जो है अप टू 4 नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है. वो कहाँ लिखा है? वो सेक्शन 60 देख. नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 4 फॉर्म जमा. यस योर ऑनर, एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए 4 जमा करते प्रपोजर सेकेंडर. नहीं, वजह क्या उसकी कि 4 जमा करते हैं? योर ऑनर, दे सपोज मेरे प्रपोजर सेकेंडर है, एक ना आए तो मेरा दूसरा वैलिड हो जाएगा, तीसरा वैलिड हो जाएगा. आप तो 4 सेम प्राइस. उसमें आप ये तो नहीं कर सकते 4 मुख्तलिफ पार्टियों से या नहीं, 4 मुख्तलिफ पार्टी से नहीं होता. योर ऑनर, मैं अर्ज करता हूँ. एक होता है कंटेस्टिंग कैंडिडेट, उसके साथ दूसरा कैंडिडेट होता है कवरिंग कैंडिडेट. मैं अगर फाइल करूंगा तो मैं कहूंगा पीटीआई, साथ लिखूंगा इंडिपेंडेंट. सलमान राजा फाइल करेगा, पीटीआई भी लिख लेगा, इंडिपेंडेंट लिखेगा. मुझे टिकट मिल जाएगा, तो अगर इसको टिकट नहीं मिला तो इसलिए वो दोनों में से से सादे हुआ. कवरिंग कैंडिडेट तो एक पार्टी का ही होता है, इंडिपेंडेंट तो नहीं होता. नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन कैंडिडेट तो एक ही पार्टी का होगा. 4 ने किया, अगर किसी का रिजेक्ट हो गया तो किसी का फॉर्म एक्सेप्ट हो. योर ऑनर, आप ये सेक्शन 60 पढ़ लेता हूँ, इसमें लिखा हुआ. ठीक है. बात जो कर रहे हैं योर ऑनर कि हमने सर्टिफिकेट गलत टाइम पे दिए थे. सर्टिफिकेट हमने 4 बजे पहुंचाए थे 22 तारीख को. इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया था 9 बजे. इस तरह करें, रिबटल में जब बात आएगी तो आराम से समझाएं. एक्सप्लेन कर देंगे. बीच में आ गई ये बात, इसलिए हमने 2 दिए. ये बाद में फिर आप इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया तो फिर इंडिपेंडेंट पे चलें. अगर पीटीआई किया तो लेकिन एज अ मैटर ऑफ लॉ थ्रू ऐसा होता है. आप सिर्फ इसमें देख लें, जो हमें प्रोवाइड किया उसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा है ना पीटीआई लिखा. इन्होंने ज्यादातर कंसील किया, आपको दिए नहीं. फॉर इंस्टेंस योर ऑनर, फॉर इंस्टेंस 22 तारीख 29 तारीख. छोड़ दें अभी. अगला कौन है, रह कौन गया? We'll explain. Who is next? Does anyone want to argue? ये खत्म. Lordship will be adopting the arguments. Who are you for? Will be representing respondent number 9 in civil appeal 334. Individual. Respondent number 9 in civil appeal 334. 334. You adopt. Well, I don't. Which sides or arguments? Well, at the arguments advanced by Mr. Makhdoom Ali Khan and. अच्छा, ठीक है, आपने अडॉप्ट कर लिया. ठीक है. Who's next? Lordship, on behalf of respondent number 3, Mr. Farooq at Naik Lordship has to argue, but unfortunately is indisposed. He could not even fly from Karachi. Respondent number? Respondent number 3.
اگر اگر آج کیس ختم نہیں ہوتا تو پھر ان کو سن لیں گے، اور اگر سن تو لیجیے نا، بیچ میں نا انٹرپٹ کیا کریں، یہ آج کل بڑی خراب عادت ہو گئی ہے سب کی. اور اگر آج کنکلوڈ ہو گیا پھر سوری بیڈ لک، اگر آپ کا پار ہے آپ کر سکتے ہیں. جی اڈاپشن کی بات آپ بس بات ختم ہو گئی، سمجھ لیا یا مزید اس کی بھی اب تفصیل بتانا ہے آپ کو؟ جی کامران صاحب. On behalf of JUI sir, ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں دی آرگومنٹس آف الیکشن کمیشن آف پاکستان. آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ٹھیک کام کیا؟ میک اے اسٹیٹمنٹ. ایسا ہے کہ ہم اسٹیپ ان نہیں ہوئے تھے پروسیڈنگ میں، ہمیں بلوایا گیا تھا، باقی لوگ اسٹیپ ان ہوئے تھے. آپ کا سٹانس کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ٹھیک کام کیا؟ جی زور سے بول رہے ہیں. کچھ آپ کی وہ کچھ ٹی وی پہ کچھ چل رہا تھا، کچھ پتہ نہیں، آپ پریس کانفرنس کل ہوئی ہے تو اس میں کیا الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا کانٹرڈکشن. سر اس لیے الیکشن کمیشن کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. ایک کلیریفیکیشن نہیں، ایک کلیریفیکیشن یہ کر دیں، وہ کہا گیا ہے کہ آپ کے منشور میں بھی نان مسلمس کو آپ نہیں لیتے ہیں. نہیں سر، ایسا نہیں ہے، وہ غلط ہے. وہ ہم نے کل کلیریفیکیشن بھی ایشو کی ہے. وہ جب ہم نے چیک کیا تو وہ مس پرنٹ تھا. اچھا مس پرنٹ تھا، تو وہ اس میں ہمارا آپ کے منشور میں ایسی بات نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، اور اس کے لیے ایک علیحدہ سیکشن ہے. وہ پھر کل پریس ریلیز بھی جاری. سوری آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے لیکن مس پرنٹ ہے. سر دو باتیں، ایک جگہ اگر ہے ہی نہیں تو مس پرنٹ کا سوال نہیں نا اٹھتا. ایک جگہ پہ مس پرنٹ تھا جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی. ادروائز ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ ونگ ہے. مس پرنٹ کیسے تھا؟ رانگلی پرنٹڈ تھا. سیکشن 3 میں جو ہے وہ مس پرنٹ ہوا تھا کہ نہیں لیں گے آپ نان مسلم. نہیں، نیگیٹو میں نہیں ہم نے یوز کیا تھا کہ صرف مسلم کی بات کی تھی، مگر اس کے ساتھ سیکشن الگ سے ایک سیکشن ہے، اس میں الگ سے اپنا نان مسلم کے لیے ہم نے فورم آپ ایسا کریں، وہ منشور ہمیں دے دیجئے، صحیح والا جو آپ کا منشور ہے. میں اس میں وہ کروا. اچھا آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اور مخدوم صاحب کے سر ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کیونکہ دستوری ادارہ ہے، ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں جا رہے. اچھا ہم صرف آپ کس کے لیے؟ رسپونڈ نمبر 5 سر. رسپونڈ 333 میں سر. رسپونڈ نمبر 5 جی سر، اڈاپٹ کریں گے مختوم صاحب کے جو آرگومنٹس ہیں سر. اینڈ الیکشن کمیشن یا جی سر. اوکے. My Lord, I represent PMLN. Lordship, I have prepared written formulations just to save time of this honorable court with all the relevant case law, and my written formulations are on the same line as Mr. Makhdoom Ali Khan's arguments, sir. Have you filed them already? I just have them, sir. Okay, if So I'm just gonna. You have enough copies? My Lord. ٹھیک ہے، دے دیجیے. Submit written. جی اور کوئی رہ گیا؟ اور یہ adopted on behalf of respondent number 3 جو Mr. Makhdoom Ali Khan and the council for receipt. Adopt. Respondent number 3 کون ہے؟ Lordship on respondent number 3. پارٹی ہے نا؟ PPP Lordship. آپ یہ اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ جی Lordship. بیمار جی. Respondent number 20 انڈیویجول ایک پارٹی ہے JUF کی طرف سے. یہ JUF کے کینڈیڈیٹ اینڈ اڈاپٹ آرگومنٹس آف مسٹر کامران مرتضی. اچھا آپ کس کے لیے؟ سوری لارڈشپ آئی ایم رسپونڈنٹ نمبر 9. آپ سے نہیں، ان سے پوچھو آپ کس یہ نوٹ کر لیجیے آرڈر میں. رسپونڈنٹ نمبر 20 صدف احسان. 20 بھائی. لارڈشپ آئی ایم رسپونڈنٹ نمبر 9. 19 یا 9؟ Only 9. 9. کون ہے وہ؟ پارٹی ہے یا انڈیویجول ہے؟ انڈیویجول آئی فائلڈ پٹیشن بفور دی الیکشن کمیشن. آپ کا موقف ہے؟ موقف میرا یہی تھا کہ نہیں، آپ پہلے بتائیں کس سائڈ پہ آپ ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، یا اپنا بتائیں گے کچھ؟ آپ کے علیحدہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن کی آرگومنٹ میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ایڈ کر لیجئے. تو آپ ECP کو اڈاپٹ کر کے ایڈیشن کر رہے ہیں. ایڈیشن جی بتا دیں کیا ہے. لارڈشپ جو آرٹیکل رسپونڈنٹ نمبر 9 کون ہے؟ مولوی اقبال ہے. انڈیویجول. اچھا نہیں، انہوں نے کیا الیکشن لڑا تھا؟ میں نے ایک پٹیشن جب 8 فروری کے نہیں، آپ خود ہیں؟ جی میں مولوی اقبال حیدر ہوں. میں نے 8 فروری کے جب الیکشن ہوئے نہیں، آپ الیکشن لڑا آپ نے؟ الیکشن میں نے اس دفعہ الیکشن نہیں لڑا.
آپ کو ہم نہیں سنیں گے, آپ کوئی نہیں ہے نا ہمارے سامنے. اور اگر آپ انڈیویجول, میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں, اگر آپ اپنی پٹیشن چلا رہے ہیں آپ کالا کوٹ نہیں پہن سکتے. جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھائی, ہم بار بار یہی بات کرتے ہیں, جب ہم سمجھتے ہیں ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کوئی انڈیویجول, آپ اپنے آپ کی بات کر رہے ہو تو آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے. سب جتنے کھلاڑی ہیں سب میدان میں ہیں, آپ میدان سے باہر ہی رہیے, کوئی اور بات ہو اس میں آپ آئیے, اس میں آپ نہ پڑھیے بیچ میں. ہم کوئی چیز دیکھیں گے نہیں آپ, کیونکہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے نا. اگر تو کوئی ان ریپرزینٹیڈ ہوتا, کوئی اور بات ہوتی, جب لوگ ہیں ساری پارٹیز بہت قابل وکلا ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں آپ کی معاونت کی ضرورت نہیں ہے. کسی اور کیس میں آ جائے گا پھر آپ سے معاونت, برا نہ مانیے, مگر یہ ایسے تو کیس ختم, ہر کوئی آ جائے گا. جی آپ مجھے بھی سن لیں. ٹھیک ہے. تھینک یو. اٹارنی جنرل نہیں تو ایڈوکیٹ جنرل پہلے دیکھیں یا آپ پہلے سننا چاہتے ہیں؟ بیکاز ایڈوکیٹ جنرل کیونکہ وہ خیبر پختونخوا والے کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پتہ نہیں